Alors, maître Amakpo, Midogwe. Mi fond là. Olé. Au fond, quelqu'un. Ah, mais c'est à me fond là. Mia glombe afu. Eni ma oube nudodo. Ke Amérique mia Josope. Odo Simpeneo. Voilà, Egbea, Ojibe, ya de ndo komene jupoa. Sokuro afunti. Enyake rasio la glonsoso afunti na mio. Yo, après. Tutugba ndogwena toji noto ameke le pom kapopo de kaya me ndogwena o etonyewo enonyewo wo ameke le jijipe o le tuta dukeme o le e kapopo de kaya me o le po metro Amakpo ndogwena mi be kafla ndele o yona be apu si be mi anon ko leke apua ndebe nya mille dodomene ne o va do tout desser de mea pays de pepe mea o la kwa e mi amegbeto wa mi le apua be dodo me apua tro domi si be o ancêtre nami e mi le apua be dodo me voa e togbe Amakpo maître Amakpo a ya ndutuna nenebenu e nji nenebe recherche nenebe ke e mjibe mamba de gomena mi nuke apua be ona nyona ke be ona nuke be ona la megbeto ba gbenchia nye togbe Amakpo mva egbebe nkikebe jibe ma de gomena ma pompodo ebe recette ojina mi kafla okwa pour le leke pipi a ne o va ido dude pepe me a odola kwa pour voir tituba kofonye no vinye ou ameke o le fu pepe me kafla le doba kwaji okwa do voir ojola home o le chômage et domu le son o sonde pepe amule yo o le ati apilaso o le kankalaso kafla okwa pour yete le fiade e dude pepe me o le adola kwa aja papa ne akwa pubesia ne okwa pubesia o la pokana togbe Amakpo ne okana ma leke o la zendoa mana o anya obe na apube unsia muina e gome o jibe ina ne mi le se fiti ami akwa be akwa leke bele digberoa ebe unsia e jipo bele ina o la se gbo apua ebe sia e wo na nyone akpa e wo na nyone na meo doka wa mekele se nko ye le pom kapopo ye me e o le duta e o va kwa be maître Amakpo togbe Amakpo ele wo émission de ele pompo sokudo apube nyona dia mi cité parce que nyona la poussi subo apube si wa ke ele funu titi ne o va ku ne do me mu le sona o ne pepe mu tele ina wa o te pupwa la jagbagba la pokana maître Amakpo ne o la pokana ma après nomba nya imberande plus 228 90 39 12 40 mu voyez plus 228 97 13 60 47 donc ami akpobe apua ndebe nya etona bonbon parce que ele nyona ba paji et nous kebe on a les khekeme na megbeto de kabe présenter a esunakpo enchia mi mate kobe apule et tout de ça de me fifia et nyona le ti gbogbo de bo ami anovio mi afofo la no boyao ye maître Amakpo a et nyona ke apua subo le gbonyen enjibe makpedo mi echi bi ameke ele yobode alo dukeme o le Gabon o le Sénégal o le Belgique o le e o kobe a ke le doa me fifia dom tele so ye le pefu lele do jagbagba ni adu kamena maître Amakpo matona be jagbagba ni akwa pusi ne o gbe po apusi kwa nuke o la soko de me leke o la odoa mafia o ne so akpawanjia e kafra e mana exemple de nami e ya ke le fifia apu antobe sie ya apu antobe esie ya oyo na be agbeta oyo apu do si apa o la ji apu be sia ne o ji apu be sia de e wa ele do pe bakpaji kafla wa meke o va idodo po ogena alo wa meke o va huna fiosia e fiosia mu ina nko wa meke o va hona chantia o mpo na galeme alo wa meke kafla onya ojo le dome o va cha home aja baba na aja pusia e ya oyo na be parfum de mon Saint Michel
dia poussian na so chaka kudo parfait de mon Saint-Michel là ni o so chaka ale on la tassi et bien là on kiki ameve kengo hafi la zin pour kana mettre à mako leke o la zin do et après nyona o nyona ke o bio va keke ame mutele soasi o me leke o la zin do quoi ma de mena o ne azin ne o gbeto esansan ko an kane jibe nde pepe ya o la deji dodo ko nde pepe alo tude me ole onya ojo le doa me alo onya ojo le doa me et on va tia home on le chômager jagbaba ne aja puissant ne a préparé mon Saint-Michel o prépare do kamena togbe amako ne o do kamena ma leke o la zin do mafia a poube unsiamu ina komo de ina ji gbogbo a mesi na kafu dude pepe me le a wo la nduabe etio wo la nduabe fio do de pepe me le a wo la nduabe fio ka donc a bia jagbaba et il a do kamena et togbe amako ne so funwa on la ko adide le pied et mi amekele kwa mami senya kile togbe amakole bro anwede nke mba fi bia njibe makoro mi anono chi makoro amesi ameji enchi mba apuada oyona ba gbeta oyo mi la sebe le digbe ebe unsiamu ina gome gbere o jibe ina nene cha o cha o la ho me a o le dude pepe me a o la ntu abe fioga donc a esi efifia mokeji bele o ameke vio ele le do e dana ro zame e kuna dren basa e kuna dren bena o la no kwa ba me de la so pa cha so le kuledo alo ani finya de la no dompone alo o ametia o dona ro zame a o kuna dren basa o jagbagba ne après savon ya mi o pre a o la kwa bena de esi aleji apubesia et le savon anji ewa o la kwa be apubesia et le savon anji esi e ade o la jagbagba ne akuvu chukwide okuvu chukwide o la si ne o va si ya o la consider si le palome la ku savon achan la le ne bonbonde pepe apuabe gomebe de a alo afide pepe bonbon tole e jamba paji an ke ba paji o ni ogbe le ko a kan jibe o la dogo le ko kan me ewa donc apube unsien apube si uda puanto a nyona kebe ona la amegbetontia esina bo entia ne mi ba le sinko metra makoto gapopo de kayeme a mi pokana mi do kamena me amene pepe gba bon be dare metra makofifia ele jijipe lekema odo ao mi pokana le WhatsApp ji mi do WhatsApp menam ne mi gbedo WhatsApp menam ko a leke nwala yokwa mana mi ne emi aya de mi so funwa emi akpo ne le fie oyona be amasibe mi ano mi adadao wa meke o de son ebe fofu a efua de via mte le boucher le podoa me o ou le boucher o la gombe a o la va o échographie o tutu bato o vegoa e o etongoa voa 0 ou le nandi pepe voa de via le podoa de via mte le tro parce que de via la tro la boucher ken bo hafi o va evijipe a fa de via la tro e la do kaba mi jagbagba mi apre amasie ya ne mi pre amasie ya o la di apusi wa kele digbe ya o la va ikwe ne o ku ya kodo amasie anji ke o ku da amasie anji ade o la no so o ke e full asi o la no ku amasie anji la no lelido e podoaji e fuaji o la no lelido fuaji la no lelido fuaji la no lelido fuaji chaque matin nene ko la o ka keme o la va ijibi o la va ikonji la va jivia kama me supo o ipo apa la jibi o ma o amene pepe ma opération la donc amasie ya ele fu no be apaji wa meke o fofu voane o fofu kwa bebe ko sena devia no na podo me pe vo amu boucher da o be na vie de bi ofiki am tele trop entre le boucher wa jagbagba on va se mettre à mapo ben ko ka popia me pre amasie ya ne aji a pesi so koleji eno po kwa kale me kwa la no ku la no so trop la no so le podo anchina la no so le podo anchina ewa eye fiti ale oyona be apatima de sele sigema ewa amesi amejesi eya oyona be apatima tonyewo nonyewo fofonyewo wa mekele potogbe amako gapopo de kayeme a jagbagba ne aji eya ne oteji eya oteji de kapelekea aji akubesia ne oji akubesia o la triturer o la tutu nuede ne otutu ya nkele wo gafsia game kwa dolele gasia game kwa afoku gasia game kwa dolele jagbagba le olaji oji kwa olado kamena togbe amakobe togbe nji amakpalo nji apusia chan lekema odo obio odo kamena mkwa togbe amakwa mafia o leke ola zendo e o chan ola vadu
le futɔdzi wotsa o laba yi ŋkɔ le agbe wo mea ne o gbe do kame na tɔgbe amakpokoa mana o ne anya leke o la yi ŋkɔ do leke o la wɔ nua doa mana o ne anya donc apua ne be yi le xexea mea ewɔna nyɔna sugbɔ enyɔna kebe wɔna esugbɔ akpa ewa kafla mva ya dzi eye fifia ɖe ma ƒoƒo na mi nyuie ɖe sɔkuɖe ŋuti oyo kafla wo ame ke wo le duta alo wo le yobode Amerika ya duke me wo le Togo le Gabon le afi ɖe kpekpe ke wo le se mettre amakpo be ŋkɔ vɔ fifia wo le dɔ me sãa wo yi amegã wo nya petɔ le dɔ me xa ɖeka kɔ akpa wo dzo va nya wo dzo wo va na anyi le axɔ me ɖeviwoa campagne ɖe wo dza va yi élection ɖe wo dzi be élection yɛ ke ŋdza va yi fifi alo examen alo concours yɛ ke ŋdza va yi fifia ne yi ɖe dzi ne yi va yi kɔa nye ko la ɖu ɖe dzi fofo nye dada nye novi nye ne wo dzi be wo la nyi fiɔxa wo la nyi apetɔ gã le dɔa me alo wo la nyi apetɔ gã le kɔwa me efiɔse ke wo hun bar ke wo hun bivette ke wo hunua wo la nyi fiɔxa wo la nyi ame ke amesa me la nɔ kafua dzagbagba ne aple apupia dzagbagba tɔgbe amakpo bena de mi dzagbagba ne mi aple apupia obena apupi me kpɔtɔa mu dzina eɖokui dokpo o ne o le kpɔ mea o ma dzi ɖokui o dokpo kpeɖekpeɖe mi dzagbagba me la ple ne o plea o la dzi apusi ame la sugbɔ o la dzi apusi ame la sugbɔ ne o dzi be sugbɔa o la ƒo kana tɔgbe amakpo leke o la zẽ ɖoa ma gbɔn na o bena apupi me kpɔtɔa mu dzina eɖokui dokpo ne examen o dza va yi concours o dza va yi élection o dza va yia nka ne dzi be o ŋutɔ ametia o la nɔ funu xoxoxoxoxo ke gbɔ hafi ame sia ame la va eya eɖona ŋusi akpa donc eya fifia amewo nɔna duta amewo nɔna teƒewo wodɔ ɖo ɖa ŋɔ na wo ntona ne ŋɔ ensɔ ɖo ɖa wo donc ɖe ne mi le se tɔgbe amakpo be ŋkɔ gaƒoƒo ye mea eva eŋdzi be ma kpe ɖo mia ŋuti apua ewɔna nyɔna sugbɔ le dɔléle ba kpadzi ŋkɔ yi ba kpadzi eka ba kpadzi ne apu be si kpe wo sɔ le wɔ nu sia na o ma dzi gadokpo gbeɖegbeɖe o donc ne mi le se ŋkɔ nye gaƒoƒo ye me ne mi le kpɔ be tɔgbe amakpo le aƒuta le ƒoƒo ɖo aƒu be nyɔnawo dzia mi ƒo kana mi ne mi dzi be mi aƒo kana ma mi ɖo mi ƒo kana mi le aƒe togosel nya dzi plus 228 90 39 12 40 alo mu vɔ anyi be plus 228 97 13 60 47 ne mi ƒo kana tɔgbe amakpoa afi ɖe kpekpe mi le du ɖe kpekpe me mi lea mi ɖo WhatsApp me na mi kpoa mi la kɔ mettre amakpo nu ke mi le dzi sɔku ɖo miabe aƒe nyɔna dzi la yi ŋkɔ le miabe agbe mea tɔgbe amakpoa ela fia mi parce que aƒu ɖo nyɔna sugbɔ ne nyɔna tɔ ya mate gblɔ na mi esugbɔ akpa donc surtout eye ke le gblɔ na mia o te yi ɖevi o te ame ɖe kpekpe o dze agbagba wɔ eye tɔa o ple o ɖo kame na tɔgbe amakpo be tɔgbe ple apupi avɔ lo leke ma wɔ ɖo kpoa ma fia o leke o la wɔ ɖoa eya recette de be nya o eɖo na ŋusi akpa ne o va wɔa nka ne dzi be afi ɖe kpekpe dodo kpɔ ɖe kpekpe o va ya wo kpe la ɖu ɖe dzi wo kpe la ɖu ɖe dzi ame sia ame kpe la nɔ kafo donc leke de lia ewa afi be nyɔna esu na gbɔ akpa donc atɔ nyewo enɔ nyewo fofo nyewo o le kpe fu le dɔléle ba kpadzi le dɔ ba kpadzi o mu le zɔa ko kana tɔgbe amakpo ne enyɔna ke apu o ama sɔ apu be si sɔ dɔ na o ne o tsa va zẽ la kpɔ be nyawo ŋusẽ le apu si apu be ŋusẽ mu yina gɔme gbeɖegbeɖe dzi be yina eɖina gbe o te va le du ɖe kpekpe mea nka ɖe dzi be wo kpe la ŋutua be fiɔ gã donc leke be lia ye wa.